Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dhunubi ghafarallahu lahu fa huwa laha kafarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ahadikum dhunub falyatallib al-maghfirah bil istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dhunubu ahadikum falyastaghfirillah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dhunub, siapa orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah kalau dia berbuat dosa, setelah dia mendapati tahu dirinya dosa, mungkin tadi nggak sengaja nguping obrolan gibah, fitnah, namimah, kita ikut andil, ataupun perkara yang kita dengar, kita lihat, kita rasa di mulut, ataupun yang kita lakukan dengan tubuh ini, maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mohon ampun kepada Allah setelah melakukannya, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Sallallahu alaihi Nabi, ghafarallahu, maka Allah mengampuni dosanya. Fahuwalah kafarat, karena istighfar yang barusan dia baca setelah dia tahu kalau dia punya dosa, atau baru dia telah melakukan perbuatan dosa, maka kata Nabi Muhammad, dosa dari istighfar yang barusan disebut menjadi lahab kafarat, menjadi penebus dosa-dosanya. Ya, jadi penebus dosa. Coba sekali lagi saya ingetin, kapan kita baca istighfar? Kita baca istighfar kalau ada kabar musibah, baru kita baca istighfar. Kita istighfar kalau ada barang hilang. Kita istighfar kalau ada sesuatu yang ketinggalan. Kita istighfar kalau dengar ada saudara meninggal, keluarga, atau kabar-kabar tentang musibah. Tapi kita jarang istighfar lagi senang. Kita istighfar kalau lagi dikasih berkah. Kita istighfar dalam keadaan dikasih sehat, afiat sama Allah. Sehat badan nih, sehatnya lihat nih, lihat. Sehat nih, ini badannya sehat nih. Min ra'sukum hatta ra'sa, dari kepala sampai kaki antum kalau sehat, nggak ada sakit, itu namanya sehat. Itu namanya sehatin. Kalau afiah, lain lagi. Afiah bukan badan, tapi yang di dalam. Urusan rohani, jasmani sehat, rohani afiat. Kalau antum hari ini masih beriman sama Allah, hari ini antum masih bertakwa sama Allah, hari ini antum masih takut kepada Allah, hari ini antum masih mengamalkan semua perintah dan kewajiban dari Allah, menjauhkan larangan Allah, berarti antum namanya afiat. Makanya zaman Nabi nggak ada kayak kita di sini. Zaman kita kan kalau ditanya kaifal khabar, atau kaif hal, atau kaif hal, gimana kabar, gimana keadaan antum, jawaban kita apa? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tapi zaman Nabi enggak. Kalau sahabat Nabi ketemu Nabi pagi itu habis sholat subuh, kata Nabi, kaifa khabarukum? Mereka semua menjawab satu-satu. Kalau ditanya Nabi, jawabannya nggak kayak kita, alhamdulillah alafiat. Mereka jawab, asbahtu mu'minan billahi haqqan mughira. Alhamdulillah, di pagi hari ini aku masih dalam keadaan beriman. Ya Allah, bukan sehat yang diduluin, aku masih dalam keadaan beriman. Sahabat Nabi kalau ditanya, kaifa khabarukum? Faqal asbahtu mu'minan billahi haqqan. Terus saudara, ya, paham dong? Kita kalau ditanya kabar, sehat, alhamdulillah sehat. Gimana bini? Baik. Rizki gimana? Usaha maju.
Alhamdulillah, aneh berkat doa antum, guru berkat doa antum, ustaz berkat doa antum, kiai berkat doa antum, orang umi berkat doa antum, abah. Alhamdulillah, saya bukan cuma dikasih sehat sama Allah, alhamdulillah afiat, dikasih berkah. Gitu. Sehat, alhamdulillah. Datang buat guru sehat, sehat guru, sehat, alhamdulillah. Kopi ada kopi, tapi bagus dah. Iya biar ngibur gurunya, supaya gurunya hatinya bagus gitu. Ada nggak guru? Di murid songong banget gitu ya. Kalau dia guru baik, dia iya dah, apa ya? Guru, kayak kopi kurang gula dulu. Astagfirullah. Tapi nggak ada, insya Allah. Makanya belajar sama guru kita Ustaz Al-Haji Muradi. Saya dulu Ustaz Haji Muradi ini saudara, biar kita bisa belajar arti sebuah syukur dengan humanis. Belajar sama guru ini, insya Allah mudah-mudahan beliau panjang umur sehat. Tahu dah bikin mulai itu tahun ini banyak menyumbang kambing kan, insya Allah masih lancar insya Allah. Amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathura ahadikum dhunubu falyatallibul maghfirah bil istighfar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat ahadikum," kalau terlalu jikalau kalian tahu banyaknya dosamu, idza kathurat, dosa di antara kalian, apabila kalian sadar dan kalian paham, kalian tahu bahwasanya dosamu banyak di antara kalian, ahadikum falyatallib, maka banyak-banyak minta sama Allah. Saudara, dicabut nyawa dalam keadaan numpuk dosa yang seperti Nabi, rasanya sakit luar biasa, apalagi kita yang banyak dosa dan kita nggak pernah minta diampuni dosanya Allah. Makanya saudara, Nabi kasih tahu man istighfar, siapa orang yang istighfar ba'dal asar sab'ina marrah, siapa orang yang mohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali ba'dal asar, setelah sholat asar, maka baginya istiqomah mudawamah, dia terus menerus baca, dia baca istighfar. Apa istighfar? Apa aja boleh, mau astagfirullahaladzim atau boleh, cuma yang dianjurin Nabi. Ba'dul ulama katakan astagfirullah yang paling bagus ba'da asar kalimatnya astagfirullah li walil mu'minin mu'minat, astagfirullah lil muslimina wal muslimat, boleh baca itu juga, boleh baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya, wa atubu ilaih, itu dibaca sebanyak 70 kali, atau cuma baca astagfirullahaladzim aja sebanyak 70 kali. Kata Nabi dalam hadis, maka ghafarallahu dzunub, Allah ampunin dosa baginya sab'ina salah, selama 70 tahun diampuni dosanya Allah. Nyampe nggak umur 70? Nyampe nggak umur 70? Nyampe nggak? Nyampe nggak umur 70? Nyampe nggak umur 70? Insya Allah. Baik. Kata Nabi, falyutallibul maghfirah, maka banyak-banyak kalian minta pengampunan dari Allah. Caranya bil istighfar, dengan kalian istighfar. Kalau pagi, di antara orang yang dijamin rizkinya, kata Nabi dalam kitab Sarapat Umat Muhammadiyah, dalam kitab Al-Adhkar dan banyak kitab, Nabi katakan siapa orang di pagi hari baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali pada subuh, maka baginya terjamin Allah berkahi. Bukan cuma dosanya diampuni. Di riwayat Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah katakan, siapa yang mengamalkan itu, kata Rasulullah SAW, kalau dia meninggal di tahun itu maka dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang rajin membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, maka baginya diampuni dosanya Allah dan rizkinya diberkahi Allah, dicukupin rizkinya Allah. Jadi kalau dia meninggal, kata Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah apabila dia masih ngamalin itu amalan. Paham dong? Ya asah-asah juga pisaunya, ya enggak? Jangan nunggu lebaran haji baru asah pisaunya, asah terus supaya kapan lagi mau dipakai, udah tinggal buka doang dari sarungnya pakai dah, ya enggak? Paham dong? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yastaghfirullah, maka mohonlah ampun Allah. Nah itu sudah sampai situ ya.
Betul, fal yatalib maghfirah, maka mencari ampun Allah. Wa qala Nabi SAW, idza kasarat ahadikum, apabila terlalu banyaknya dosamu, jika banyak yang diantarkan dosa salah satu di antara kalian, ahadikum falyastaghfirillah, maka hendaknya kalian meminta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Sampai sini jelas. Kita diperintah sama Nabi. Berarti kalau ada perintah dari Nabi, itu yang salah satu nyelamatin kita besok di akhirat. Kalau antum menolak dari apa yang diajari Nabi, tapi antum minta selamat besok di akhirat, makanya saya bilang jangan nyusahin Nabi. Nabi udah kasih tahu, dan semua risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad nggak ada satupun dari Allah yang ketinggalan, semua udah disampaikan ke kita. Cuman kitanya yang kagak sadar, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau ngamalin gitu. Artinya Nabi udah kasih cara supaya antum masuk kan enak. Kalau kita tuh masuk ke acara-acara besar tuh, tempat-tempat pameran, biasanya ada yang pakai jalur khusus, ada yang jalur ngantri. Antum pilih mana? Jalur khusus atau jalur ngantri? Nah, terserah antum dah. Ya enggak? Tinggal antum, kalau antum punya amal yang bagus, jalur antum bagus. Paham dong? Nah, saudara, itu sedikit daripada hikmah yang saya ingin sampaikan. Hal hadis yang paling penting, jangan lupa jadiin maulid Nabi ini adalah awal dari kebaikan kita dalam satu tahun. Ana yakin, saya Al-Bagir ini yakin sama Allah Subhanahu wa taala adalah wasilatul Habibullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, perantara Nabi Muhammad. Siapa yang ngamalin dalam amalan bulan Muharram dengan amal yang baik, Allah jamin kehidupan berkah rezekinya sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, dengan dia peduli anak yatim, dia bantu keluarganya dan sebagai hari Asyura. Itu hari Asyura. Apalagi dia gembira dia hari minggu-minggu bulannya Nabi Muhammad lahir. Kemudian dia pengen jadi orang senang. Dusta kalau dia gak senang berkatnya Nabi Muhammad SAW. Paham toh? Baik. Hakadha. Mudah-mudahan Allah berkah. Amin. Ya Rabbal. Baik. Saudara, sampai sini mudah-mudahan kita bisa semakin mahabbah ya Habib Muhammad Rasulullah. Ya. Amalan-amalan kita amalin bulan ini insyaallah menunjukkan cinta kita kepada Nabi dengan kita banyak hidupin sunnah Nabi ya. Sunnah-sunnah Nabi hidupin. Saya masuk rumah aja tuh, masuk rumah kata Nabi pakai kaki kanan, itu masuk rumah diajarin, so ikutin sunnah Nabi. Kalau masuk rumah kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, itu sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kecil aja tuh susah hidupin, apalagi mau sholat qobliyah ba'diyah istiqomah. Paham tuh? Iya, saudara, coba dah ikutin kayak gitu ya. Sunnah yang Nabi kecil-kecil aja insyaallah Allah berkahin. Amin ya rabbal alamin. Ayo, coba itu mantap. Astagfirullahaladzim. Amin. بارك لنا الله تبارك وتعالى ساداتنا صل رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذه الليلة وفي كل ليلة وفي ليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. لما نظم الفكر من درار العصاة المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشهورا فعلي في محمودا، وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي بالزوجات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال وتشاء منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك
بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلم وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المغفوب لك والمسجد بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وسكك وشيشاتك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف سكل عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرتك كرامه من أحبابي اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنهضنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك واتفضنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وأرشد بغايتك وتبلغنا بشرف القرب وإليك وإلى هذا الحبيب غاية أماننا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظلنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ومن جاء به من الدين وتوجه به إليك مستشعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا من نصر هذا الحبيب وانصره وولاه وظهره وعمل بركة وشر جهة أولادنا ووالدينا وعلى كثرنا وواطن وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين الغير الأطهار والشرع وعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة وشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمسلم وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المبتدين والظالمين وسرعة ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرد المكين من الظلوم والخطايا ودلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cyril يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jabur Taqabbalallahu minkum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum. Oh sebentar, maklumat, saya minta bacakan Fatihah sekali lagi buat jamaah kita yang Rusdi yang pagi tadi ditinggal oleh almarhum ayahnya, abahnya, yaitu almarhum Misbahul Munir bin Marwan, ya, Misbahul Munir bin Marwan
ayah daripada saudara kita Akhina Rusdi, mudah-mudahan almarhum Allah jadikan kuburnya Allah min riyadhil jannah, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan ishhadu annahu min ahli khair. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, karena beliau juga orang yang cinta dengan ulama, cinta guru, cinta dengan Ahlul Bait Rasul SAW. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan rahmat, keberkahan dan juga hikmah, barakah, diberi kesabaran Allah di dunia wal dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.